वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आम जाऊँ बाहाघर। तो केमिति बाहाघर हे सब सब देखी आज मो वीडियो रे बने कि ब्लॉग बने कि तबे हम बाहरी जाइछुं। एटा बस रे बसिली एबे मो पांपस रो बसिछि राउरकेला जाउछि आ बसिछि एठी आ एटा टिकेट देखुथिबे मोर 20 टंका नउछि टिकेटटा। तो एठी टिकेट देखुछि 20 टंका नउछि टिकेटटा। आ देखो आगर केमती व्यू गुड़ा अच्छी भल देखा जाउछि। तो टिके मैं देखीदेली सब व्यूटा केमती देखा जाउछि देखुथिबे। आ बसिछि एबे टिके भाईटा बसुछि गाड़ी वाला। तो मु भी टिके बसी जाइछि एबे टिके आमे पहुंची जाइछु एबे लेवेस्टिक चौक रे। टिके देखो तो केमती देखा जाउछि लेवेस्टिक चौक। एटा राउरकेला जिबार ए रास्ता रे अछि लेवेस्टिक चौक देखुथिबे। आ एबे आसी जाइछु हम विश्रामुंडा चौक सेठी ओल्हेलु। आ एठी एबे देखौछि मु पछ आड़े साइड रे देखिदिबो। आ एटा आगो आड़े साइड रे एटा होछि विश्रामुंडा चौकटा। एठी एटा विश्रामुंडा चौकटा एआडे जिबार आगर रास्ता अछि। आड़े भी अच्छी विश्रा छक एटे देखुथिबा बसटा जाउछि। आ आड़े मनहरपुर राउरकेला सबु अच्छी सबु जिबार पई आड़े रास्ता। तो एठी देखुथिबे आ एठी गोटे बसटा जाउछि। आबे देखुथिबा मोर फाइनल लुकटा केमती देखा जाउछि। मु कमेंट करिवे मु केमती भल देखा जाउछि कि नहीं। फाइनल लुकटा मोर पूरा बढ़िया आइछि। आ देखुथिबे पूरा आ एठी टिके भोक लागुथिला तो आमे टिके किछि खाई नेबा। तो एठी देखुथिबे समोसा अछि बरा अछि ए सबु समोसा बरा काकरा अछि सबु खाई नेबा टिके केमती लागुछि। आ पूरा भोकर दे तो बहुत भोक लागुछि। तो एबे मु खाउछि तो टेस्ट न लागुथिला किंतु कोन करबो खाइबा तो पड़िबो रे कि भोक लागुथिला। तो खाउछि एबे टिके केमती लागुछि रे। हाँ ते टेस्ट नथिला खाइली जे हेले भी कोन करबो खाइदेली आ कोन करबो भोक लागुथिला तो सेति खाइदेली आ। तो खाई सारा पर एबे टिके मु बसिछि एठी। तो कार आसुनी तो बसिछि एठी। तो एठी देखतेबे केला गुड़ा अछि राउरकेला रो जिबाड़े सब ठेला लगेछन्ती समस्ते। तो फाइनली मोर कार आसी गला आमे बसिलु समस्ते। आ मु बसिछि एठी आ एटा मो सांग आ एटा मो दुईटा भंजा से आड़े मो अछि दीदी आ से आगो आड़े अछि ड्राइवरटा गाड़ी चढौछि कार चढौछि। आ टिके भी लैंग्वेज टिके भल आसुनी तो मु टिके नुआ नुआ करूछि तो सेति टिके एटा आईजी पार्क कैंपुडे चेकी रहउछि। एटा देखो आईजी पार्क रो गेटटा आ हम जाउ आगरे आईजी पार्कटा। तो आम जाउ आगरे एबे टिके बसिकी टिके भल रिलैक्स फील करूछु कार रे एसी चालुछि। आउ हमर पेट्रोल सरीगला तो सेति टिके पेट्रोल भरे को आसीछु। एटा होछि झिरपानी रो पेट्रोल पंप। तो एठी हम पेट्रोल भरिबा सेठी देखुथिबा एबे ओल्हेलु। एटा टिके बाहर देखुथिबा पेट्रोल पंप झिरपानी रो केमती अछि। आ एठी बेल तेल भरुछु आ दीदीटा हसुछि पेट्रोल देखुथिबे एटा बाहरटे केमती पूरा। आ गाड़ी रे बसी गलु आमे तेल भरिकी आबे जाउछु पूरा बढ़िया से फुल एंजॉय करछु कार रे बसिकी पूरा बढ़िया लागुछि। पूरा मु तो पूरा बिंदास पूरा मते तो बढ़िया लागुछि। आ मु आ देखुथिबे आड़े बसिछन्ती मो सांग मो भंजा मो दीदी समस्ते बसिछन्ती कार रे। आमे पूरा फुल एंजॉय करूछु कार बसिकी। आ केते बेले पहुंचीबा के जाने आ एबे पहुंची गलु फाइनली आमे टेटपुइस गाँ को पहुंची गलु। एबे आमे एठु बाहर की जिबा झारखंड जिबा। तो एटा देखुथिबे डीजे एटा नै की जिमे आ पूरा फुल एंजॉय हेबो। एटा का बोलेरो गाड़ी तो एठी हम बसिकी जिबा समस्ते आसुछन्ती आ एठी बसिला परे जिबा। आ एठी दुईटा बस अछि से बस भी जिवो। तापर फाइनली हमें बसी गलु कार रे सॉरी गाड़ी रे बसी गलु। तो एठी बसिकी आमे जाउछु। आ एठी देखुथिबे मो सांग ए बसिछु 4-5 जण आ ए आगो आड़े बसिछन्ती दीदी माने मामू माने बसिछन्ती आ बसिकी जाउछु। आ पूरा बहुत गरम लागुछि। आ पूरा मोर तो मुंड खराब हो गला पूरा बहुत गरम लागुछि। आ मु वीडियो बनौछि। आ पूरा बहुत गरम लागुथिला पूरा
ଗାଡ଼ିରେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୋଇଯାଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା, ଆଉ ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ, ମୁଁ ତ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। ଏଠି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ତ କିଛି ଲଞ୍ଚ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେଇଯିବା, କେଲା ବେଲା କିଛି ନେଇଯାଉଛୁ, ଆଉ ଖାଇକି ଏଠୁ ବାହାରିବା। ଆଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ। ଏଠି ଛେକି ଦେଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ହେଲେ ଯିବା, ଆମେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯିବା। ତ ଏଠି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। ତ ଏଠି 2 ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପଛଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ନାନା ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆସିଗଲୁ ଆମେ। ଏଇଠି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି KBCରେ ଜାଗାଟା, ସିଆଡ଼େ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ତ ଏଇଠି KBCର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ। ଏଇଠି ଟିକେ ଜୁସ୍ଟା ପିଇ ଦେଉଛୁ, ଆଖୁ ଜୁସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଭଞ୍ଜା ପିଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ପିଉଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଠିଆ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜୁସ୍ଟା ପିଉଛୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଖୁ ରସର ଜୁସ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ 2ଟା, ମାମୁଁ ଭଞ୍ଜ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ, ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କରଞ୍ଜି ଗାଁ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଏଇଠି ଭାଉଜ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ବସିଥିଲୁ, ମସ୍ତି କରୁଛୁ, ପୁରା ନାଚୁଛି ମୋ ଭଞ୍ଜାଟା, ସାନ ଭଞ୍ଜା। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ବି ପିଇ ନେବା। ଏତେ ଦୂର ଆସିଛୁ, ପୁରା ଥକି ଗଲୁ ପୁରା ଆସିକି। ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଉଛୁ। ଟିକେ କଥାଟା ଭଲ ଆସୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି ଏବେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆୱାଜଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସୁନଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ରାତିରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ହେଉଛି, ଏବେ ପୁରା ଡାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପୁରା ଧୁମ୍ ନାଚୁଛୁ ପୁରା। ଧଡ଼କନ୍ ଚଲା ରେ ମୋର ଆଧିରେ ଆଧିରେ, ଧଡ଼କନ୍ ଚଲାଥେ ମୋର ଆଧି। ଏଇ ସଙ୍ଗରେ ପୁରା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ପୁରା ଦେଖୁଛୁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପୁରା ନାଚୁଛନ୍ତି, ଡେଗୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବାହାର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ପାର୍ଟି ପୁରା। ମୁଁ ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଧୁମ୍ ବହୁତ ନାଚୁଛି। ଆଉ ପୁରା ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବ ପୁରା କେମିତି ନାଚୁଛି ଏଇଠି। ବାରାତାରା ସାଲ ମେ ହୋଲୋରେ ଜୱାନ, ଏଇ ସଙ୍ଗଟା ପୁରା ଧୁମ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଖିଆପିଆ ହେଲା, ପାଟି ଉଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଖାଉଛୁ। ଚିକେନ୍, ଡାଲି, ଭାତ, ସବୁ ଖଟା, ପନିର ଆଉ ରସଗୋଲା ସବୁ ଥିଲା, ସେଇଟା ଖାଇଲୁ। ଏବେ ଇଆଡ଼େ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ପଛ ଆଡ଼େ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ସେଆଡ଼େ ବି ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଗଲୁ। ଆଉ ଏବେ ବସ୍ରେ ବସିଲୁ। ଏବେ ବାଜୁଛି 12ଟା ବାଜିଗଲା, ତ ବସ୍ରେ ବସିଛୁ। ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ହେଲେ ଯିବା ବସ୍ରେ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଖାଲି ଅଛି ସିଟ୍ଟା। ତ ଟିକେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଭଲ ଆସୁନି ମୋର କହିବାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ବସିକି, ମୁଁ ତ ବସ୍ରେ ବସିଲିନି, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ DJ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଆଉ ବସିଛୁ, ଦେଖୁଥିବା 2ଟା ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବସିଛି ମଝିରେ। ଆଉ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ରାତିରେ ପୁରା ସକାଳ ହେଇଗଲା, ସକାଳ 5ଟା ବାଜିଗଲା, ହେଲେ ବି ଘର ପହଞ୍ଚିନୁ ଆମେ। କେତେଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପତା ନେଇ ଘର, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ରାତିରେ ଶୋଇନୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ସକାଳର 5ଟାର ଭିୟୁଟା, ସକାଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ, ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ହାୱାରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ସକାଳ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଏବେ ଆମେ 6ଟାରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଲାଗିଲା ପୁରା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ରାସ୍ତାଟା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଗଲୁ ସମସ୍ତେ। ଆମ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବାଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତ ମିଳୁଛୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।